Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Luza and today I will interpret a lecture in a class. So let's start our interpretation. Hello everyone, good to see you all. You ready to begin? Great, great. In this class we've been looking at the behavior of people and especially looking at how their behavior is affected by the place they live in. I'd like to continue this in today's lecture. Today I'd like to talk about a study that was done to measure the pace of life. The study compares different cities around the world and asks the question, how and why do different places in the world have different paces of life? As you probably know, pace tends to be part of how we describe the atmosphere of the place. If you've traveled a bit or read about life in different places, you know that the pace of life differs in different cultures and places, right? But why are some places faster than others? What exactly are the factors that make up the differences in pace of life? Before we discuss this question, I want to make sure that we all have the same idea about the meaning of pace of life. By pace of life, I mean the speed at which life is lived or business is carried out. Okay? Let me get that up for you. So what specific characteristics of places and cultures make them slow or fast? One social psychologist, a fellow named Robert Levine, a professor at California State University in Fresno, California, created a study that allowed researchers to analyze some data, some numbers, that could accurately define the pace of life of a place. He wanted to know the answer to this question. What makes a place have a slow or fast pace? Here's how he and his researchers went about it. They analyzed and compared 31 different cities around the world. They looked at 3 different factors. Let me put them up here so you can follow. Right? What is the average walking speed of the place? Now, to measure that, he randomly selected people, both men and women, and watched the speed at which they walked in crowded downtown areas. He watched them as they walked a distance of 60 feet, or about 20 meters. Second, he looked at speed in the workplace. Now, he did this in an interesting way. He went to post offices all around the world. Yes, that's right, post offices. And he measured how long it took a postal clerk to sell someone a stamp. They measured the time that passed between when a clerk received money and the customer received the stamp. They looked at how much time that took. Okay? Are you with me so far? Yeah? Okay. Now, the third thing he looked at was how interested a place was in keeping accurate time on clocks. So, the researchers went to 15 randomly chosen banks and looked at their clocks. Then they compared the time on these clocks to the time reported by the phone company. You know what I mean. When you call the phone company to learn the time of day from a recorded voice, that time is considered to be very accurate. So, the researchers looked at these factors during the workday in 31 different cities around the world to get a specific idea of pace. By looking at these factors, the researchers came up with a rating of overall pace of life, the overall sense of time urgency. Let's look at a few highlights from this survey.
The survey, by the way, was conducted in the late 1990s, so there may be some changes from what we would find in the same countries today. Okay. In the fastest category, Switzerland is in first place with high ranking in all three areas. Their clock accuracy ranked first. Then comes Ireland and Germany, and Japan came in fourth. Really, these top four countries were all very similar. Let's look now at places where life is slow. The slowest countries were all non-industrialized countries, meaning there is not much industry, not many factories producing products. You can see here that they are from the Middle East, Syria, Asia, Indonesia, and Latin America, El Salvador, Brazil, and finally Mexico. So what are the common factors in the countries at the top and those at the bottom of the list? For these experiments and other studies, the researchers found 5 main factors that affect the pace of life in cultures around the world. Let's look at those. People tend to move faster in places with vital economies, lots of money changing hands, a high degree of industrialization, lots of companies, larger populations, many people, cooler climates, not the hot ones, and cultures that value individualism versus valuing the group. Interesting, don't you think? Unfortunately, we can't get into this discussion now. We'll talk about these details in the next class, all right? Halo semua, senang melihat kalian semua. Anda siap memulai? Bagus. Di kelas ini, kami telah melihat perilaku orang dan secara khusus melihat bagaimana perilaku mereka dipengaruhi oleh tempat mereka tinggal. Saya ingin melanjutkan ini dalam kuliah hari ini. Hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah penelitian yang telah dilakukan untuk mengukur laju kehidupan. Studi ini membandingkan berbagai kota di seluruh dunia dan mengajukan pertanyaan, bagaimana dan mengapa tempat yang berbeda di dunia memiliki kecepatan hidup yang berbeda. Anda mungkin tahu, kecepatan cenderung menjadi bagian dari cara kami mendeskripsikan suasana tempat. Jika Anda pernah melakukan perjalanan sedikit atau membaca tentang kehidupan di tempat yang berbeda, Anda tahu bahwa laju kehidupan berbeda di berbagai budaya dan tempat. Baik, tetapi mengapa beberapa tempat lebih cepat dari yang lain? Apa sebenarnya faktor yang membuat perbedaan dalam kecepatan hidup? Sebelum kita membahas pertanyaan ini, saya ingin memastikan bahwa kita semua memiliki gagasan yang sama tentang arti kecepatan hidup. Yang saya maksud dengan kecepatan hidup adalah kecepatan di mana kehidupan dijalani, bisnis pun dijalankan. Oke, biarkan saya yang mengaturnya untuk Anda. Jadi, karakteristik spesifik apa dari tempat-tempat dalam budaya yang mempunyai laju lambat atau cepat? Seorang psikolog sosial, seorang rekan bernama Robert Levine, seorang profesor di California State University di Fresno, California, membuat sebuah penelitian yang memungkinkan para peneliti untuk menganalisis beberapa data, beberapa angka yang secara akurat dapat menentukan kecepatan kehidupan suatu tempat yang dia ingin tahu jawaban atas pertanyaan ini. Apa yang membuat suatu tempat memiliki kecepatan yang lambat? Inilah cara dia dan para peneliti melakukannya. Mereka menganalisis dan membandingkan 31 kota berbeda di seluruh dunia. Mereka melihat 3 faktor yang berbeda. Biar saya taruh di sini supaya Anda bisa mengikutinya dengan benar. Berapa kecepatan berjalan rata-rata tempat itu untuk mengukur bahwa dia secara acak memilih orang-orang baik pria maupun wanita dan melihat kecepatan mereka berjalan di area pusat kota yang padat. Dia memperhatikan mereka saat mereka berjalan dalam jarak 60 kaki atau sekitar 20 meter. Kedua, dia melihat kecepatan di tempat kerja. Ini cara yang menarik. Dia pergi ke kantor pos di seluruh dunia. Ya, itu benar, kantor pos. Dan dia mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan petugas pos untuk menjual perangko kepada seseorang.
Mereka melihat berapa banyak waktu yang dibutuhkan. Apakah kamu bersamaku sejauh ini? Ya, oke. Hal ketiga yang dia lihat adalah betapa tertariknya tempat itu dalam menjaga ketepatan waktu pada jam. Jadi para peneliti pergi ke 15 bank yang dipilih secara acak dan melihat jam mereka. Kemudian mereka membandingkan waktu pada jam-jam ini dengan waktu yang dilaporkan oleh perusahaan telepon. Anda tahu apa yang saya maksud ketika Anda menelpon perusahaan telepon untuk mengetahui waktu hari ini dari suara yang direkam waktu itu, dianggap sangat akurat. Jadi para peneliti melihat faktor-faktor ini selama hari kerja di 31 kota yang berbeda di seluruh dunia. Dan bisa mendapatkan gambaran spesifik tentang kecepatan dengan melihat faktor-faktor ini. Para peneliti menghasilkan peringkat kecepatan hidup secara keseluruhan. Arti keseluruhan dari urgensi waktu. Lihat saja di beberapa sorotan dari survei. Survei yang dilakukan pada akhir 1990-an, sehingga mungkin ada beberapa perubahan dari apa yang akan kita temukan di negara yang sama hari ini. Oke. Dalam kategori tercepat, Swiss berada di tempat pertama dengan peringkat tertinggi di semua 3 area akurasi jam. Kemudian Irlandia dan Jerman dan Jepang berada di urutan keempat. Benar-benar 4 negara teratas ini semuanya sangat mirip. Mari kita lihat sekarang di tempat di mana kehidupannya lambat. Negara paling lambat adalah semua negara non-industri yang berarti tidak banyak industri dan tidak banyak pabrik yang memproduksi produk. Anda dapat melihat bahwa mereka berasal dari Timur Tengah, Suriah, Asia, Indonesia, dan Amerika Latin, El Salvador, Brazil, dan akhirnya Meksiko. Jadi apa faktor umum di negara-negara di atas? Dan itu daftar terbawah. Tetapi eksperimen ini dan studi lain para peneliti menemukan 5 faktor utama yang mempengaruhi laju kehidupan dalam budaya di seluruh dunia. Mari kita lihat. Orang-orang itu cenderung bergerak lebih cepat di tempat dengan ekonomi yang banyak. Uang berpindah tangan. Lalu, tingkat tinggi industrialisasi dan banyak perusahaan. Populasi yang banyak, orang yang dengan iklim dingin dan bukan yang panas, budaya yang menghargai individualisme versus menghargai kelompok. Menarik bukan? Sayangnya, kita tidak bisa mendiskusikan ini sekarang. Kita akan membicarakan detail ini di kelas berikutnya. Baik. Terima kasih. Itu adalah interpretasi dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.